Magsugod na ang atong program karon. May buntag Ormoc! Yes, karong adlaw, di ba? Yes, Boom, I totally agree with you. So, But before that, we will acknowledge first ang mga tao nga naa karon diri. Let's start. Followed by Honorable Leia Villar. Morning, ma'am. And another member of our City Council, City Councilor J.R. Aparis. All right, Honorable Gregorio Erastorza. Lain pa nga membro sa atong City Councilor, sa atong City Council, atong sugato sa Masibang Pakpak City Councilor, Tommy Serafica. Next, we have Honorable Nolito Kilang. A round of applause, please. And another member sa atong City Council, sa 14th Sangguniang Panglungsod, nakakaroon din si City Councilor Vincent Rama. Also, we would like to acknowledge the presence of our different... Our City General Services Office, headed by Engineer Dumardoni Cayanong. Near Ranulfo Oliveros. Morning, sir. SWDO. From the City Budget Office, we have here Ma'am Sabrina Tuero. From the Office of the City Auditor, we have... We have here from the City Tourism Office, Mr. Nelson Alindogan. From the CSU and Traffic Management, we have Daniel Sakay. We have here from our ENRD, we have Ma'am Feco Morposa. From Payad, we have Lilian Antonio Pocson. From Permits, Licensing and Financing Office, Franchising Office, we have here Mr. Emilio Tingson. From CDRRMO, we have Mr. Seriaco Tilibao. From our IT Division, we have here Melchizedek Yap. And from HRM, we have Adelaida Biacolo. From the market, we have Rodolfo Labarda Jr. From the Youth Development Council, Mr. J. Gaspar. From the Ormoc Superdome, we have Simon Albino Racaza. We have here from Slaughterhouse, Mr. Cristito Mandras and Dr. Jose Corong. For City Veterinary Services, we have Dr. Joseph Cortez. From the Ormoc City Manpower, Mr. Elorde Abarca. Ormoc City Manpower, we have Mr. Elodie Abarca. From our musician, Rafael Antonio Munoz. For our public library, we have Norman Ginoo. From the City Health Office, Dr. Analita Navales. Legal Office, headed by Attorney Jasper Lucero. We have here our national offices. Our Comelec Ormoc, headed by Attorney Ramon Dadolia Jr. PNP, headed by Police Superintendent Ramel Ramirez. Sir, good morning. We have also our traffic management of the PNP, Police Chief Inspector Manolito Wenceslao. For the Philippine Army, we have Colonel Francisco Mendoza Jr. From the Civil Service Commission Ormoc Satellite Office, Mr. Ray Albert Uy. For the City Registrar of Deeds, we have Attorney Cleto Evangelista. From the DILG Ormoc, Mr. Jesus Jeremy Bagares. DP, the Assistant District Engineer Irwin Antonio. At Ormoc City Division, headed by Dr. Pedro T. Escobarte Jr. Hall of Justice, we have Judge James Clinton Nuevo. Our City Prosecutor's Office, Prosecutor Marcelo C. Onyate. RTC Branch 12, we have Attorney Carl Magsuling. But before that, we would like to acknowledge our City Councilor of the City Government of Ormoc. Yes. Maing buntag, sir. Go. Judge Gurley Borella Yu.
Municipal Trial Circuit Court, we have Judge Rene Romero. We have also here our Philippine Coast Guard, Ormoc, Captain Giovanni Bergantino. For the Public Attorney's Office, we have Attorney Herbert Renomet. OCC, Attorney Maria Pamela Oliver. We have our Civil Society Organization, EV Mail News by Ma'am Lalay Nemenea. Ormoc Chamber of Commerce and Industry, headed by Mr. Jude Aminoha. From Olba, Attorney Luz Escalon. Ormoc City Jackfruit Producers Association, headed by Dr. Amando Apoderado. The Ormoc Renew Member and Credit Corporation by Mr. Jerry Gonzalez. Cebu CFI Co-op, headed by Mr. Sebastian Chuntin. Eclipse by Jenny Mary Dancin. Ormoc City Host Lions Club, headed by Mr. Ray Evangelista. Kaabag Ormoc by Attorney Maria Samuel P. Aveles. Rotary Club of Ormoc, Ormoc Bay, headed by Jonelyn Socrates Villa Plaza. Rotary Club of Ormoc, headed by Sir Peter Rodriguez. And Sir Peter Rodriguez also is our Fiesta Executive Committee Chairman. Ormoc Festival and Cultural Foundation Incorporated, headed by Gloria Velasquez. Rotary Club of Ormoc, another is Dr. Sandra Chong. BCBP, we have Dr. Lito Paradela and Engineer Joel Mascareñas. Our anchors of Cruzada, Attorney Lito Solibaga Jr. and Alan Fiel. And Mr. Joel Brazil of Face Cooperative. Let's give a round of applause to our barangay captain of the 110 barangays. Maing buntag. Kinaunang barangay in alphabetical order until today. Also ang atong mga barangay kagawad karon nga naa, atong mga barangay treasurers and barangay secretaries. Maing buntag kaniyong tanan. Let us all welcome one of our city councilor of the 14th. Please welcome Honorable Vince Rama. A round of applause, please. Mga barangays, SP Member Mariano Y. Coro, akong mga kauban sa konseho, SP Member Kilang, SP Member Pong Rodriguez, SP Member Serafica, SP Member Erastorsa, SP Member Aparis, ug ang among lone lady councilor, SP Member Villar. Sa mga department heads, men in uniform, mga kagawad sa tagsa-tagsa ka barangay, labi na gyud sa akong higala nga si Daling, maayong buntag kanatong tanan. I'm stepping in for the time being, mintras tanto, nga na ang atong mayor on the way pa para ato ning masugdan ang kining momentos kaayo nga oportunidad nga gihatag kanato sa city government para paghatag og katinawan kung unsa gyud ning numero 1 ang federalism, ikaduha unsa unyay ato gyung sitwasyon aning umaabot nga barangay eleksyon. Sayod naman tatanan sa mga news nga naay mga development nga gusto i-push sa atong presidente unya maunang naatay mga guest speakers gikan sa COMELEC o sa DILG para paghatag nato og enlightenment aning tanan nga mga plano o mga proposal gikan sa national government. Ang atong mayor, ang vice mayor ug uban natong councilors naalay giatiman kadali
unya gitagaan tag instruction sa mayor nga ato na lang pasugdan kay kinigong atong mga guest speakers, importante kaayo ni ang ilang ipaabot diri nato sa tagsa-tagsa ka subject matter. So nang hinaot ko nga naa ang tanan nga mga opisyalis sa tagsa-tagsa ka barangay dinhi sa Ormoc, kuakuyog sa ilang mga barangay officials kay ang bottom line gud ani karon, ang pinakaimportante kining umaabot nga barangay elections, no? Maunang ang atong syudad gi-schedule gyud ni 1 month before nga atong matagaan og schedule ang atong mga barangay officials, unya magpahibaw lang ko nga basig ang atong kaning pangaon na alay delay gamay, no? So naatay ihatag nga kaning snacks, siguro naas mga 10 o'clock, unya ang kaning party sa Federalism, importante man sad ni, basig moabot mulapas og alas 12, pero naagyapon tay lunch nga gi-prepare. So sangan sa City Government of Ormoc, sa kuyog sa akong mga kauban din I welcome you all to this consultation on federalism and barangay election. Maayong buntag nga natong tanan. Ladies and gentlemen, good morning. I'm so pleased and excited to have this opportunity of introducing our guest speaker for today. He has been a government employee for more than 14 years now, and his commitment to public service has been outstanding ever since. He has graduated from the University of the Philippines in the Visayas Tacloban College with a bachelor's degree in accountancy. He has worked as a certified public accountant for several companies in NCR before he became the regional accountant of the Department of the Interior and Local Government Regional Office way back in 2003. While being a full-time government employee and a part-time college instructor, he pursued his dreams of becoming a lawyer. He took all of these roles with efficiency and graduated with a Bachelor of Laws diploma from the Dr. Vicente Orestes Romualdez Education Foundation College of Law. He furthered his expertise and took a mini MBA program called UP Manager's Course at the UP Institute for Small Scale Industries and a year after that, he was given concurrent capacity as OIC Chief for the Finance and Administrative Division. He has particularly been one of the agency's most arungang pambarangay law, local legislation, including parliamentary procedures, administrative investigation, and the National Disaster Risk Reduction and Management Law. Their guest speaker for today is coupled with an impressive background. And even with everything that he has on his plate, he has graced this all-important event today with us here in Ormoc. Now, with all the fuss that's been going around with this thing called federalism, we are finally gonna find out answers to most of our frequently asked questions. Ladies and gentlemen, let us all welcome the stalwart of DILG 8, Regional Focal Person for Federalism, Attorney Cyril Casey G. Blanco. Good morning. Maayong buntag sa atong tanan. Thank you, Jonah, for the introduction. Medyo daghan na gyapon ang nag-attend. Okay. Pagpasensyahan lang sa akong Cebuano, Bisaya ha, kay naghalo-halo sa Waray, Tagalog, kay taga-Tacloban man ko. Okay lang? Pasensyahan gyapon kay ang akong presentation is in English, pero I'll do my best nga mai-present nga as simple as possible sa Bisaya, Tagalog, or Little Waray. Medyo technical ang discussion,
partly legal also, di man nato maiwasan, di man nato malikyan nga naay mga legal nga mga issues nga atong mahisgutan kay apil man ni sa proseso nga atong habulon o mag-shift ta sa atong sistema sa panggobyernohan from the current system to a federal system. Okay? So, klaroon lang na ako karon. By the way, I would like to acknowledge also, good morning to the members of the Sangguniang Panglungsod. Before I forget, so, sorry, sirs and moms. And I would like also to thank the presence of the barangay officials. Kinsa ba'y mga punong barangay dire? Raise your hands. Naadi sila dire. Mga barangay kagawads. Sama. Okay. Other officers and appointed employees of the barangays. The barangays, this objective of the President. Not less than our President, President Rodrigo Duterte, kaniadto nga kandidato pagka-presidente, si Rodrigo Duterte, nga gusto niya nga magbalyot ang sistema sa gobyerno from the current unitary ng DILG nga mao ang lead agency that will push, that would advocate for the shift to educate our people so that they would understand why there is a need to shift from the current system to a federal system. Okay. Klarohon lang na ako ha. At karong takhana ang atong pagisgutan kung unsa man ang konsepto sa federalismo. Okay? Daghang mga grupo ang nag-advokasya gihapon para sa federalismo. Ang problema lang, kay kada tagsa nga grupo, naa na sila mga agenda, naa sila tagsa-tagsa nga mga modelo sa federal system nga ilang gusto nga maoy buhaton diri sa Pilipinas. So daghang modelo. Okay? Ang atong pagisgutan lang ang konsepto sa federalismo. Ngano man, wala pa karon klaro nga sistema sa federalismo nga gipresentar sa tawo. Okay, klarohon lang nato ha, kay daghan ang nagkanda og mga open forum symposium on federalism. Ang iba nag-ingon na nga og magfederalismo na 80% of the revenues of the national government would go to the local government units. Wala pa ng kasiguraduhan ha. Masabtan lang nato, may baluan lang nato kung unsang sistema og naa na ipresenta nga modelo sa federalismo diha sa plebisito nga buhaton para aprobahan o dili aprobahan sa katauhan. Okay? Klarohon ako ha mga barangay officials, kay tingali kanang nagtagay-tagay daghan ng mag-istorya, nasuko pang kanang ka istorya diha sa tagay-tagay, nagdebate na, nasuko ang usa, kay magdebate sila kung unsay sistema nga ipa-implementar diri sa Pilipinas. Wala pa'y klaro nga model, okay? Dili kadtong model nga kuan. Dili kadtong 36, 32, 36. Okay, nga model, nga Coca-Cola. Ambot lang sa among si LGO, si Engineer Bagares, o unsay iyang ipanguan niya model, unsay vital statistics. Kaya ang kadaghanan, mangitag 36, 32, 36, si Engineer Bagares, kanang Coca-Cola body, di ba, kanang 8 ounce. Pero si Engineer Bagares, Coca-Cola body gyapon, 36, 36, 36. Coke in cans daw. So, otrohon na ako ha, ang atong pagisgutan kung unsa ang konsepto sa federalismo. Okay? Kung unsa man ang mga advantages or disadvantages sa federalism. Okay? Although magpresentar ko og gamay nga presentasyon, kay ang mas usa ka mga sikat kaayo nga mga tawo nga mag-advokasya sa federalismo kanang si former Senator Nene Pimentel, naa siya mga proposal. I will just present a portion of his proposal para naalang tay idea kung unsay mahitabo sa Pilipinas og magfederalismo na ta. Okay? Part gyapon sa akong diskusyon kadtong
advocacy also sa ibang mga grupo nga labot lang sa magbalhinta sa federalismo, balyuan gyapon ang porma sa gobyerno from current presidential to parliamentary. Okay? Naay mga grupo nga magpresenta, mag-advokasya nga balhinta sa federalismo, ang sistema mo balhin sa federalismo, balyuan gyapon nato ng porma sa gobyerno. Og naay mga legal nga mga issues nga pagisgutan nato. So as much as possible, imuuna ko nga simple ang discussion. Okay? Mao na ang definition sa English. Okay? It is a community of persons more or less numerous, permanently occupying a fixed territory and possessed of an independent government organized for political ends to which the great body of inhabitants render habitual obedience. Medyo taas kayong definition, no? Unya, simplihon na lang na naton. Okay? Ano ba sa Bisaya ang nalilito? Acknowledging my good friend, the director, regional director. Sir, good morning. Okay. Makonfuse ta. Ang sa Bisaya ang makonfuse ka ng libog. Ayon na lang nga dili ko Tagalog. Kayog Tagaluson ko kanang nalilito. Okay? Is based on a ethnic or tribal relationships. Okay? So, technically speaking, ang Ilocano, mga Ilocano, pwede na sila magingon that they are an Ilocano nation based on their own tribal or ethnic identity. Okay? Unsa man ang state? Ang state is a legal concept. Okay? Usan ni ka murag usa ka tawo. Okay? Lahi na siya sa mas legal siya kaysa sa nation na konsepto. Okay? Okay. Ganiha gipresentar nako ang definition sa state. Okay? Simplihon nato. Ang usa ka estado na ay upat ka elemento. Acknowledging the arrival of the Vice Mayor of the City of Ormoc, Vice Mayor Toto Locsin. Good morning, Vice Mayor. Ngano man nga makaingon ta nga naay legal nga state nga nabuhi, how do I pronounce it, nga mag-exist. Okay? Naay upat, people, kanang o ang sovereignty o soberanya. Okay? Tigam na nato ha, mga I would like to thank the city government of Ormoc also for bringing the barangay officials this morning because you will be very instrumental in informing and educating the people regarding this concept of federalism. Okay? Again, medyo technical ni, but I don't expect you to know everything. Okay? Ang importante dire, nga naamoy, naibawaan, bisag gamay lang about federalism. Okay? Para dili na tama, para in one way or another, matabangan gyapon ninyong DILG kung unsa akong pag-explain sa mga tao kung unsa ning federalismo nga gusto ipa-implement sa atong presidente. Okay? Ngayuta, okay? Ang gobyerno mo na instrumentalidad sa estado para ma-achieve, makuhang iyang mga gusto. Okay? Okay. What constitutes the government of the Philippines? So, basahon nato ang definition sa Administrative Code. Ang national government, including ang mga ahensya ang under sa national government, including ang legislative branch, ang huwes, ang hukom, ang Supreme Court, and including the local government units, and including also the barangays and the government-owned and controlled corporations, they all form part of the government. Okay? So, lapad, the scope of the government in terms of its reach is very wide. Okay. Okay. Nga naman gisgot about sovereignty katong ikaupat ng elemento sa estado. This is very important for purposes of understanding the concept of federalism. Okay? This will be the determining factor whether the real concept of federalism will be realized if we implement the model that will be proposed for during the plebiscite. Okay.
Kining tulo ka power sa state mo ning police power, power of eminent domain, because naadiha ang PNP. Okay? Ang police power is the power kanang estado diri sa ato unsa may atong state. Ang Republic of the Philippines mao nay atong estado. Republic of the Philippines na ay police power. Unsa man ay gamit sa police power? Na ay police, nakakaroon si Colonel Ramirez. Mauwi buot signon sa police power. Of the Philippines, taog mga Bisaya, balaod. Magbasag balaod og patawan og penalidad katong mula pa sa balaod. Okay? Police power is the power to regulate life, liberty, and property. Okay? Maunay naatay mga balaod. That is the exercise of police power. Again, sa mga lawyers around, okay? Please bear with me. Okay? Power of expropriation, maunay pagkuha ang gahom sa estado, pinaagi sa gobyerno nga kuhao ng pribado nga propiedad, private property, para sa usa ka public nga panuyuan or purpose. Pero bayran siya og just compensation kanang pribado nga individual nya gikuhaan og propiedad. Okay? Power of taxation mauna ang gahom sa estado, example the Republic of the Philippines nga manguliktag buwis. Unsay rason? Para na siya igastos sa operation sa gobyerno. Okay? Og makagatag gyapon og mga benepisyo sa katawhan. Okay? Naay tulo kasanga, okay? Ang legislative power asa man? Nasa Kongreso. Naay duha ka balay ang atong Kongreso. Ang usa House of Senate. Okay? The Senate. Kaduha, House of Representatives. Ng mga senador, ang nasa House of Representatives, mao'y atong tawagon niya, wala na. Congressman, congresswoman, mauna sila. Okay? Example, si Congressman Lucy Torres Gomez, na siya mulingkod sa House of Representatives. Okay? So duha ka balay ang atong Kongreso na mga Republic Acts nato. Okay? Ang executive maunay sangay sa gobyerno nga mag-implementar sa mga balaod nga gipasa sa atong legislatura sa Kongreso. Okay? Ang judiciary maunay atong mga hukom, sila ang mag-interpret kung unsay tama nga pagbasa, pag-intindi sa balaod. Okay. Importante ni kay mag-discuss ta taud-taud lang ang diferensya sa presidential o parliamentary. Importante na diha nga kamauta kung unsay diferensya sa tulo. Sa atong national government kang kinsamay na mamuno sa executive. Kinsaman ang atong sa legislative, sa Senado o ang Speaker of the House sa House of mga hukom. Ang Supreme Court, klaro ha, tulo ka tawo. Upat, kay duha man ang namuno sa duha ka balay sa legislatura, tapos ang Chief Justice. So, gibulag ang power. Pero kanang mga atong barangay officials, especially kanang mga punong barangays, so naa mo executive function. Naa ba mo legislative function, mga punong barangay? Naa, kay presiding officer bitaw mo sa sangguniang barangay, di ba? O, mga punong barangay, naaman dire sa boss. Di ba? O nya, naaba mo quasi-judicial power. Because you act also as the chairman of the lupon. Okay? Tulok, ang gawom sa tulok kasangay sa gobyerno, naa sa mga punong barangay, unique sila, special yun sila. Let's call them special children. Special children na sila, mga punong barangay. Kay kana, ang presidente sa Pilipinas, si President Duterte, wajud sa legislative o judicial power. Di ba? Pero ang punong barangay, naa sa iya tanan ang tulo. So unique jud sila. Special children good ang mga punong barangay. Palakpakan nato ang mga punong barangay kay special children na sila. So, that's how
crucial your role is, mga punong barangay. Dako di ay ang inyong responsibilidad. Di ba? Labi na kay mga special children. Dire, dito. Okay, thank you. Dire. Kabati mo sa akong at that side, okay lang. Sa federalism nga mauni kadamo kadaghan ng tao. Medyo lisod di ay no. Okay na, there are around 500 at the very least karon nga present. So before we go to the discussion on federalism, okay? Hisgutan naton kadali kining issue sa pagbalyo sa porma sa gobyerno. Ug naay mga kape nga 3-in-1 kini 2-in-1. Okay? Ang kape nga 3-in-1 na ay coffee, creamer ug sugar. Kini coffee ug creamer lang, medyo paita pa ang kape. Okay, wa pay sugar. Coffee ug creamer lang. So 2-in-1 lang ta karon. So aside from federalism, let us discuss the difference between presidential form and parliamentary form of government. Okay? Kanang presidential system, sistema na sa gobyerno, kung diin ang executive branch, okay? Pamunuan sa presidente. Okay? Kanaduhan na siya ang iyang personalidad, ang presidente, ang chief executive. Karon ang atong porma sa gobyerno presidensyal. So kanang atong presidente, si President Duterte, duha na ang iyang personality. Pero dili na schizophrenic, dili dual person. Under the law, duhang iyang representaran. Okay? Duha ka tawhana. Ang head of state and head of government. Meaning, kanang duha ka titulo na atanan sa presidente. That is one of the main features of a presidential form of government. Ha? Okay? And usually, sa presidential system, okay, ang nidaog sa national elections for president was President Duterte because he was directly elected by the people to be the president, to be the chief executive, okay, of government. Direkta nga butosan yung kinsay mamuno sa gobyerno. Let us remember sa presidential system, ang president ang mamuno, duha ang iyang titulo, head of state o head of government. O direkta siya nga butusan, pilion sa katawhan. Okay. Sa parliamentary form, okay, usa ni kasi ang executive branch o ang legislative branch mag-usa na lang. Okay? Nganuman, kaya ang mamuno sa gobyerno, ang head of government would come from Parliament. Okay? And sa parliamentary form of government, lahi na sa kuan sa presidential form. Kaya sa parliamentary form, ang magdala sa titulo. Iba nga tao, lahi nga tao ang magdala sa titulo nga head of state. Iba nga tao ang magdala sa titulo nga head of the government. Example, sa Japan, they are into a parliamentary form of government. Kinsa may head of government sa ilaha? Ang ilang prime minister. Nga gikan na siya sa parliament. O tawgon naton diri sa ato, gikan na siya sa kongreso. Okay? Kinsa may ilang head of state sa Japan? Ang ilang emperor. Nakita nato ang diferensya? Dire sa ato ang presidente naa sa iyang duha, head of state, head of government. Si President Trump sa US, unsa man? Kay presidential form man sila, naagyapon sa iya ang duha ka titulo, head of state o head of government. Sa Australia ug Canada, parliamentary form sila, ang ilang head of government is a prime minister. Pero kinsa man ang ilang head of state? Wala na katubag. Ang ilang head of state sa Australia, Canada, India, New Zealand is the Queen of England. Ngano man, kaya na, join man sila sa Commonwealth of Nations. Katong mga dati nga nasakupan sa
British Empire, ang ilang constitution, when they were granted independence, they still recognized nga ang ilang head of state would be the monarch, kung kinsay king or queen sa England. Pero that does not mean nga dili sila independent. Mao lang ang ilang sistema is that they recognize the Queen of England as the head of state. Pero there is a movement now in Canada and Australia nga bayluan ang ilang konstitusyon, bayaan na nila ang Queen of England or King of England as head of state, mangita sila bag-o. Matawo nga, taga diya sa Australia mismo, taga diya sa Canada mismo, taga New Zealand mismo. Okay? So medyo komplikadong ilang sistema sa parliament. Okay? Pero tigam na nato sa parliamentary system, sa parliamentary form, lahi nga tawo ang madala sa titulo as head of state. Iba, lahi nga tawo ang magdala sa titulo nga head of government. Okay? Okay dito? Okay. Dili na siya ibutos direkta sa tawo. Kung sa may sistema, na ay parliamentary elections. Example lang, ibutos na to ang usa ka tawo nga magrepresentar sa usa ka partido. So example lang diri sa Ormoc, usa siya ka for that particular position, one position. Kanang kada tagsangat kandidato mo representar sila og usa ka partido. And this is one strong feature of a parliamentary form of government. There is a strong party system. Ngano man, kayo ang muda og example, ang partido is ABC. Okay? ABC. Dire sa Ormoc, gibutusan nato si Polana or Polano, nga siya kandidato sa kanang partido nga ABC, muadto siya sa Kongreso or sa Parliament. Ang sistema, kung kinsa nga partido nagakuha sa mayoriya sa mga lingkuranan sa Parliament, naa diha kuhaon ang Prime Minister nga mamuno sa gobyerno. Mao na siya ang maging head of government. So daily direkta nga iboto sa tawo ang mamuno sa gobyerno. Unlike sa presidential, ang kuhaon nga mamuno sa gobyerno, kuhaon na sa usa ka miyembro sa parlamento, and usually kuhaon na sa majority party or from the majority coalition. So naa diha, mauna nga sa parliamentary system, basically the function of the executive and the function of the legislative is fused. Okay? And this is one advantage nga naman. Why? O kadtong tawo nga atong gipadaog as representative of Ormoc, example, to the parliament representing ABC party, okay? O after elections, magtikang ng ilang term, magsugod ng ilang term of office, mubalin siya og partido, balin siya from ABC, balin siya to LBM. Okay? Balin siya from ABC, balin siya sa partidong LBM. Okay? Og mubalin siya og partido, kaugan sa mga parliamentary systems, okay? Bayaan niya katong iyang lingkuranan sa parliament. Ngano man? Because the seat is counted in favor of the party that he represents. Tagaan ka lang gihapon og lingkuranan sa parliament. So, what will happen to that seat that will be vacated? Butangan na sa dog member sa katong partido that he originally presented. Katong taga-ABC lagi hapon niya partido. So that's why there is a strong party system in a parliamentary system. Importante jud kaayo diha ang ideology sa partido. Maunay one strong feature of a parliamentary form of government. Ma-minimize na ka ng magbalhin-balhin ng partido, which is, we know for a fact, di ba? After elections, right after nga mag-take out ng mga opisyalis, bisag sa lokal nga senaryo, di ba? Mubalhin jud og partido. As a matter of convenience. Pero sa parliamentary system, og mulingkod na ka sa parliament, mubalhin ka og partido from ABC, karon pwede ka magka sa parliament, bayaan nimo balhin kag partido
bayaan nimo ang imong seat, ang imong lingkuranan. Kay ang partido ang importante because that is how the majority is counted, ang seats garnered by every party, ang percentage sa seats. Okay? Parliamentary systems na ay gitawag nga i-subject ang Prime Minister sa vote of no confidence. Okay? Unsa man ning vote of no confidence? Og dili na mo bilib ang iyang kapartido, dili na mo bilib sa iyang kapas nga mamuno ang partido o ang parlamento mismo. Okay? Ang chances are, kuhaon na siya from the majority party sa parliament or from the majority coalition sa parliament. Karon og dili na mo bilib sa iyang style, sa iyang leadership style or sa iyang management style o sa iyang mga accomplishments, wajud sa iyang accomplishments, palpak. Ang iyang majority, ang iyang partido mismo o ang parlamento mismo pwede siya subject sa katawag nga vote of no confidence. Og mudaog sa parliament ang vote of no confidence, tanggal siya sa pagka-prime minister. Mamili na naman ang majority party og kinsa ipuli. Acknowledging the arrival of the City Mayor of Ormoc, Mayor Richard Gomez. Good morning, Mayor. Si Mayor, yan. Ako lang. Kutil nyo lang ko. Sure ka? Continue lang ko? Dili sa mo singit. Good morning, Mayor. Mayor, I would like to seek permission if give you the chance to. Okay, thank you very much. Magbuhat sila general elections for the parliament. Nga naman, kang ilang head of state magdeklara nga i-dissolve ang parliament, meaning tanan nga nalingkod bayluan i-subject utro sa eleksyon. What is the purpose? It is to determine whether the people would still support the majority party or not. Okay. So bayluan tanan. So one example nga ng general elections, remember the 2004 bombings in Spain as a result of the garnered the majority, so na balyuan ang Prime Minister. That's how easy it is. Ang problema lang sa parliamentary systems, mao na problema ang kwarta. If every now and then we will have general elections. Unlike sa presidential that usually there is a fixed term and there is a date for the next election. Di ba? Naasa man sa atong konstitusyon. Time during the term, general elections could be implemented in order to determine whether the electorate would still support the majority party. Because the majority party is the one who runs the government through the Prime Minister. Okay? Left side, mauni ang presidential nga form, kini system na ta. Okay? So ang first na question, unsa man ning federal system? Okay? So federalism or a federal system is a system of government in which the same territory is controlled by two levels of government. They are usually referred to as the federal government and regional state governments or sub-national governments. Okay? Sa federal system na ay duha ka level sa gobyerno. Okay? And one interesting feature, okay, remember sa discussion kanina about the elements of a state, about sovereignty, one interesting feature sa federal system is that the federal government enjoy or share the powers of sovereignty. Okay? Unlike sa unitary, na ay central government, bisan karon, naatay central government, na ba? Na! Mauna ang tuwa sa Manila. Ang executive branch headed by the President, the legislative branch composed of House of Representatives and the Senate and the Supreme Court sa judiciary mo.
Mauna sila ang central government. Karon, naabay local government units. Di ba? That's why your mayor. But what is the reason why we have local government units? There must be local government units. By what reason? Through the local government code. Di ba? The central government through Congress naging sige magpormata, magtukod tag mga local government units. Technically speaking, anytime the local government code can be revoked, amended, or modified. Okay? Pwede na way barangay. Pwede na way mga city. Ano man, kaya Kongreso lang ang magbuot kung unsay ilang nakita nga maayo nga sistema sa panggobyernuhan diri sa atong Estado sa Republic of the Philippines. Okay? Meaning, sovereignty is not shared by the local government units. Take note, unsay mga elemento sa Estado? Government sovereignty. Ang sovereignty, yes, because there's a map. The territory is defined. Right? By meets and bounds. Kung unsay mga law nga naghimo sa Ormoc City. Does it have a government? Yes. Is it independent? No. Therefore, the city of Ormoc may have the three elements, but it does not have the fourth element. That's why it cannot be considered as a state. And why? Because it is not independent. Why? Because it is still under the influence and control of the central government. Diba? So basically, local government units is at the mercy of the central government. And that is one feature, whether good or bad, of a unitary system of government. Okay? In fact, technically and legally speaking, pwede walang local government units. Pwedeng central government lang. If there is only one big central government. Why? Would the President at this point in time know the problems that Ormoc is facing? Unsay akong i-discuss nga nung na-shared sovereignty. Okay? Dili buot singon na naay federal government or national government, dili na buot singon nga sila lang ang absolute power. Okay? Sa federal system, naay national government, pero dili tanan nga powers of government na atanan sa federal government. Okay? Gitagaan gihapon og eksklusibo nga mga powers ang mga regional or sub. The main feature is there is a central government that controls all the affairs and controls all the powers of sovereignty within the territory of the state. Okay? So ang magdikta lang ang central government. Okay? Karon mao na yato. Kung unsay gusto sa presidente, mao jud ang masunod og suportahan sa Kongreso, magpasag balaod ang Kongreso para suportahan. Kaya dili na nila pwede questionon. Okay? Ang magbuot kung unsay maayo. Okay? The 45-55, it is usually known as the PS Cap. Di ba? There is a limitation imposed by the national government, by the central government. In the way you make your budget, kinsa may mag-dictate sa forma, the usage, the central government, through DBM circulars, through DILG circulars, and through issuances of the President. So there is no real autonomy for local government units in our current system. Okay? Unitary system of government. Okay? And this is the reason why the President is pushing for a shift to federalism. Sabi niya, di ba, for so long a time, even during the Spanish times, we have been operating on a unitary system. Central government for guidance, for resources, even though there is autonomy granted to the local government units and to the people. Okay? Dependent lang tagyapon kay limitado man ang resources. Di ba? We sometimes have to go to Malacanang to beg for additional funds for projects. Huh? Why? There are a lot of local government units right now that are very, very much dependent on itong ewan ko kung related to a local government unit. What is the main source? Collection of the national government on income tax. So walang share ang local government unit sa customs duties,
tariffs, sa transfer taxes, sa value-added tax, wala kayong share dyan. Di ba? Kasi ang IRA is just based on the total collections of the income tax. Yan lang ang basis. So sa estate tax, yung kinokolekta, di ba? Yung pinapataw na tax sa properties ng namatay. No, ganun ang ating state, pati ang gobyerno. Namatay ka na, bubuwisan ka pa. Okay? Walang share ang local government units dyan. So a bulk of the resources and the income actually still goes to the national government. Kahit na malaki ang sales dito sa Ormoc, you don't get a share of the value-added tax for the sales of goods to 6th class. Okay? Ayaw ng mayor na mangolekta ng real property tax. Kasi tatamaan daw siya pagdating ng eleksyon. Di ba? They are not that interested in collecting, in imposing, assessing, and collecting the real property tax. So anong nangyayari? They are always seeking IRA, looking for IRA. When they get to prepare their budgets, the main basis is just IRA. And they always understate their potential to collect other sources of revenues. Kaya apektado rin yung operating budget, apektado rin yung provision ng budget for personal services. Kasi IRA dependent tayo. In a federal system, basically, the powers of the local government units would be expanded, especially in terms of generation of funds. That's the basic concept. They are more empowered. I'm not saying what would be the system, kasi other groups would say 80% of the revenues of the national government would be distributed to the local government units. At this point in time, walang katotohanan yan. Kasi wala pang clear na model na pinipresenta ang national government as the federal system that will be subjected to a plebiscite by the people, for approval by the people. Usually daw, okay, a government would either have a unitary or a federal system. Dalawa lang. Yan usually ang situation. There is a national government that is usually called the federal government, and then magkakaroon ng regional or regional state government or subnational units. Example, federal government, yung nasa Metro Manila na gobyerno, Malacanang, Congress, Supreme Court. But then again, example lang, Region 8 might be converted into a regional state with its own government and with its own state constitution. Regional state constitution. May sariling constitution din. Again, ang basic model na tinitingnan natin when it comes to a federal system, we usually refer to the US system because they are the first ones who were able to implement and make functional a federal system of government. Okay? In other countries, yung tawag sa regional states, state governments, just like Canada, ang tawag nila province. Province sa Manitoba. Sa Switzerland, ang tawag canton. Okay. Kumbaga yung mga subnational. Why? Because not all powers are delegated or given to the regional state governments. Take the case of Italy, Spain. The control over the courts, di ba? Meron rin silang state courts. For all laws, ang jurisdiction, lahat ng mga batas, tanan nga balaod, nagipasa sa state legislature, state parliament. Example, sa state parliament of California, tanan nga balaod, nagipasa sa state parliament of California, og naay mga pagtalapas diha, ang naay jurisdiction niya korte, ang ilang state courts, not the federal court. Sa mga barangay, naabay courts, naon ni ang konsepto sa federal system of government, okay? Unless it is delegated, just like right now, some powers of government are delegated to the local government units. Okay, para medyo maintindihan natin kung ano ba yung konsepto ng federal system, let's use the US model. Okay? Sa US, dili na mabasahan, the reserve powers, the concurrent powers, and implied powers. Okay? What is delegated or enumerated? Sa Constitution nila,
kung unsay mga powers nga ihatag lang sa federal government. Take note ang US federal system nahimugso na because of the 13 independent colonies after winning against there were 13 stars in the original flag of the katong US Civil War. So that is one risk because of the expanded autonomy, expanded powers granted to the regional states. Okay? Kanang uneven development among states kaya para sa iba nga mag-ingon sila nga og pobre na kakaron mag-federal pobre lang kagihapon. Pero sa ibang mga proponents nag-ingon sila nga mag-establish ta kuno equalization fund nga makautang ang mga pobre nga mga regional states para makapondo sa ilang mga. This is a possibility og dili klaro kung kang kinsay mo kapot sa particular nga gahom power. Okay? So therefore the constitution must be detailed enough to identify this separation of the powers and the delineation of the powers of governance. Okay? Kini sa advantages nag-ingon niya ang shift to federalism posible mao ang solusyon sa gubot sa Mindanao, pero nag-ingon niya posible lang gihapon nga dili ni mao ang makapasatisfy sa atong Muslim brothers o dili nila dawaton ang sistema sa federalismo. Experts og mo shift to federalism money, the cost, money. Why? If you give autonomy to the regional states, of course they need to have money. They need to establish a regional capital agencies within the. Sa kong ipresentar, this is one proposal. Dili ni, again, disclaimer, considering that Senator Neni Pimentel was one of the early proponents of a federal system, ipresenta lang nako katong iyang 2008 pa nga proposal. Although last year represented a more complicated one, kini geopolitical map sa Philippines based sa iyang proposal katong 2008. So nag-ingon siya, there will be 10 or 11 autonomous states plus one federal administrative region of Metro Manila. So sa man, regional state lang gihapon. Pero ang iyang proposed na capital or capital is Catbalogan. I don't know the reason why Tacloban City, okay? But geographically speaking, if we take a look at the map, Tacloban City is at the center of Eastern Visayas. And most facilities, airport, a developed airport, and most government facilities are already established in Tacloban City. So geographically speaking and logistically speaking, the most feasible option or choice is Tacloban City lang. I don't know why Catbalogan. No offense meant sa mga taga Catbalogan if they are around. Okay, di ba ang Catbalogan surrounded on 3 sides by mountains, surrounded on 1 side by the sea. So in terms of expansion, mahirap. Considering na ngayon ang roads, they are very narrow ngayon sa Catbalogan. So I don't know the reason. So the wisdom behind it, I don't know. Okay, basta this is the proposal ni Senator Pimentel. I'm not saying nga mauni ang isubmit sa katawhan ha, nga aprobahan. Kini usa lang sa mga proposal. Kini mapa lang, wapa kita kadto sa mga unsay struktura sa gobyerno. Ang mapa pa lang posible. Okay? There are two, of course, balyuan jud nato ang atong constitution karon. Kay bago naman yung sistema, not yet into the ratification stage. Okay? Og naanay kuan, og naanay proposal, isubmit na sa katawhan for approval or disapproval. Okay? So duha ka paagi ang nakita karon sa eksperto, ang ilang gitawag nga konkon or konas. Ang konkon magpasag balaod ang Kongreso, ambot yung unsa nga sistema, butusan sa tawo kung kinsay delegado sa Constitutional Convention, tapos sila ang mag-draft sa Constitution nga isubmit sa katawhan for approval. Ang CONAS, Constituent Assembly, ang mga tawo sa Kongreso karon, pormahon nilang ilang kalugaringon into Constitution, bago. But there are concerns nga naman kuno. Kaya siyempre, kanang mga legislators, og sila ang maghihimog draft Constitution, ang ibutang nila diha, provisions that would protect their own skins and interests. Okay? Tagpor maggobyerno, parliamentary system. Okay?
That is one proposal, one possible scenario. Kaduha, mubalinta sistema to federal. Okay? Pero presidential form lang gihapon, just like the United States. Okay? Katulo, mag-federal system ta, at the same time, balyo gihapon ang forma gobyerno. Federal system na, parliamentary form pa. That's the third scenario. So those are the possible scenarios. Okay? So those are the three possible scenarios if we are going to revise our constitution. So there is a possibility nga dili ta mo balhin nga to sa federal, ang forma lang sa gobyerno ang bayloan. Able to acknowledge all sources. Okay. So okay. So that's the end of my presentation. Thank you very much. Even though this is a very short time lang to discuss this, kaya very technical man good ning topic, pero bisag gamay lang knowledge nga atong ibaluan, at least we can at least give something to our constituents. We can convey a message, we can convey knowledge. Makapasa tag na sa karon nga symposium, okay? Knowledge upon the people of Ormoc City, especially to the barangay officials also. Okay? And also to the sangguniang panlungsod.